अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप ड्राइविंग का काम करते हैं और अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं और अगर आप दुकान पर काम करते हैं और अगर आप बिजली का काम करते हैं या फिर आप बाहर काम करते हैं, मैं लेकर आया हूं अरबी सीखने का एक ऐसा वीडियो जिसमें हर तरह के काम करने वाले बारी बारी से अपनी ज़रूरत और मतलब की बातें अरबी में सीख सकते हैं हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए अरबी भाषा। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है ड्राइविंग। ड्राइविंग को अरबी में बोलते हैं सवागा। सवागा का मतलब होता है ड्राइविंग यानी कि गाड़ी चलाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ड्राइविंग अच्छा है या कोई और हमसे कह रहा हो तो अगला आदमी अरबी में कहेगा सवागा कोइस, यानी कि ड्राइविंग अच्छा है। सवागा अरबी में ड्राइविंग को और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ड्राइविंग अच्छा है, इसे अरबिक में बोलेंगे सवागा कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम्हारा ड्राइविंग अच्छा है या कोई और हमसे कह रहा हो तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अंता सवागा कोइस, यानी कि तुम्हारा ड्राइविंग अच्छा है। अंत यानी कि तुम्हारा या फिर हगत का यानी कि तुम्हारा और सवागा यानी कि ड्राइविंग और कोइस यानी कि अच्छा है। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हारा ड्राइविंग अच्छा है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता सवागा कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने चेक किया ड्राइविंग अच्छा है या कोई और हमसे कह रहा हो तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अना जर्रब सवागा कोइस, यानी कि मैंने चेक किया ड्राइविंग अच्छा है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जर्रब अरबी में चेक किया या फिर चेक करने को कहते हैं और सवागा अरबी में ड्राइविंग को कहते हैं और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने चेक किया ड्राइविंग अच्छा है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना जर्रब सवागा कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ड्राइवर अच्छे हो या कोई और हमसे हमारे बारे में कह रहा हो तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अंत सवाग कोइस, यानी कि तुम ड्राइवर अच्छे हो। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। सवाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम ड्राइवर अच्छे हो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत सवाग कोइस। और अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नया ड्राइवर हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना जदीद सवाग, यानी कि मैं नया ड्राइवर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जदीद अरबी में नया को कहते हैं और सवाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नया ड्राइवर हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जदीद सवाग। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी का स्टीयरिंग खराब है तो हम अरबी में बोलेंगे हक सियारा दरकसून खरबान, यानी कि गाड़ी का स्टीयरिंग खराब है। हक सियारा का मतलब होता है गाड़ी का और दरकसून अरबी में स्टीयरिंग को कहते हैं और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी का स्टीयरिंग खराब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हक सियारा दरकसून खरबान। और अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी का ब्रेक खराब है तो हम अरबी में बोलेंगे हग सियारा फरामल खरबान, यानी कि गाड़ी का ब्रेक खराब है। हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का और फरामल अरबी में ब्रेक को कहते हैं और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी का ब्रेक खराब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग सियारा फरामल खरबान। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी का एसी खराब है तो हम अरबी में बोलेंगे हग सियारा मुकय्यिफ खरबान, यानी कि गाड़ी का एसी खराब है। हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का और मुकय्यिफ अरबी में एसी को कहते हैं और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी का एसी खराब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग सियारा मुकय्यिफ खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी ख़राब है तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा खरबान, यानी कि गाड़ी ख़राब है। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी ख़राब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा
खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, यानी किसी गाड़ी के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सैयारा माफी कोइस, यानी कि यह गाड़ी ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, सियारा अरबी में गाड़ी को, और माफी अरबी में नहीं है को, और कोइस अरबी में अच्छा या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सियारा माफी कोइस। अब हम सीखते हैं डिलीवरी का काम करने वाले मेरे भाइयों की अरबी भाषा। तो पहला शब्द है आर्डर। आर्डर को अरबी में 2 या फिर 3 तरीके से कहते हैं। तलबिया भी कहते हैं, तलब भी कहते हैं और तौसील भी कहते हैं। इन सब का मतलब होता है आर्डर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी आर्डर के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आर्डर तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे तलब या जहाज, यानी कि आर्डर तैयार है। तलब या तलब और तौसील अरबी में आर्डर को, और जहाज अरबी में तैयार है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे आर्डर तैयार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तलब या जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो किसी आर्डर के बारे में कि मैं आर्डर लेकर आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब तौसील या फिर आना जीब तलबिया। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जीब अरबी में ला रहा हूँ या फिर ले आने को कहते हैं। और तौसील तलब तलबिया अरबी में आर्डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आर्डर लेकर आ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब तौसील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं होटल से निकल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना या तला मिन मताम, यानी कि मैं होटल से निकल गया हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। या तला अरबी में निकल गया हूँ या फिर निकलने को, और मिन मताम अरबी में होटल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं होटल से निकल गया हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना या तला मिन मताम। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर को ये बोलना और उससे ये कहना हो कि लोकेशन भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे अरसल मौका, यानी कि लोकेशन भेजो। अरसल अरबी में भेजो और भेजने को कहते हैं, और मौका अरबी में लोकेशन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लोकेशन भेजो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अरसल मौका। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं रास्ते में हूँ, भीड़ है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फी तरीक फी ज़हमा, यानी कि मैं रास्ते में हूँ, भीड़ है। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। फी तरीक अरबी में रास्ते में हूँ को कहते हैं, और फी ज़हमा अरबी में भीड़ है को कहते हैं। फी यानी कि है, ज़हमा यानी कि भीड़। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रास्ते में हूँ, भीड़ है, अरबी में बोलेंगे आना फी तरीक फी ज़हमा। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ आर्डर ले लो, यानी कि आप उसके घर पे पहुंच गए हैं और आपको ये कहना हो कि आओ आर्डर ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल अखज़ तलबिया, यानी कि आओ आर्डर ले लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, अखज़ अरबी में ले लो को कहते हैं, और तलबिया तौसील तलब अरबी में आर्डर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ आर्डर ले लो, अरबी में बोलेंगे ताल अखज़ तलबिया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसा दे दो आर्डर का, यानी आपने जो सामान लाया है उसका, तो हम अरबी में बोलेंगे अतनी फुलूस हक तलबिया, यानी कि मुझे पैसा दे दो आर्डर का। अतनी फुलूस अरबी में मुझे पैसा दे दो को कहते हैं, और हक तलबिया का मतलब होता है आर्डर का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसा दे दो आर्डर का, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अतनी फुलूस हक तलबिया। और अगर हमें अरबी में आर्डर पहुंचाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कहाँ पहुंचाना है आर्डर, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन वद्दी तलबिया, यानी कि कहाँ पहुंचाना है आर्डर। वैन वद्दी का मतलब होता है कहाँ पहुंचाना है, और तलबिया तलब और तौसील अरबी में आर्डर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कहाँ पहुंचाना है आर्डर, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन वद्दी तलबिया, यानी कि कहाँ पहुंचाना है आर्डर। तो अब हम सीखेंगे अपने ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी शब्द। तो पहला शब्द है खरीदना। खरीदने को अरबी में 2 तरीके से बोलते हैं, इश्तरी और शरैत। इश्तरी और शरैत का मतलब होता है
خریدنا۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے سامان خریدنا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا باشتری اغراض، یعنی کہ مجھے سامان خریدنا ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابیشتری عربی میں خریدنا ہے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے سامان خریدنا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابیشتری اغراض۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ تمہیں کیا خریدنا ہے، یا پھر کوئی اور آپ سے پوچھ رہا ہو تو اگلا آدمی عربی میں کہے گا انت ایش ابیشتری، یعنی کہ تمہیں کیا خریدنا ہے۔ انت عربی میں آپ تمہیں کو کہتے ہیں، ایش اور اش بھی عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابی اشتری عربی میں خریدنا ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تمہیں کیا خریدنا ہے، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں انت ایش ابی اشتری۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم نے کیا خریدا تو ہم عربی میں بولیں گے انت ایش اشتری، یعنی کہ تم نے کیا خریدا۔ انت عربی میں آپ تمہیں اور تم نے کو کہتے ہیں، ایش اور اش بھی عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور اشتری اور شریط بھی عربی میں خریدا یا پھر خریدنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم نے کیا خریدا، یعنی کسی سے پوچھیں گے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت ایش اشتری۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کسی کو کہ میں نے کچھ نہیں خریدا تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما اشتری شیء، یعنی کہ میں نے کچھ نہیں خریدا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما اشتری عربی میں نہیں خریدا کو کہتے ہیں، ما یعنی کہ نہیں، اور اشتری یعنی کہ خریدا، اور شیء عربی میں کچھ یا پھر کچھ چیز کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے کچھ نہیں خریدا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ما اشتری شیء۔ اور اگر ہمیں عربی میں کوئی چیز یا سامان خریدنے کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم خریدو میں پیسے دیتا ہوں، یا پھر کوئی اور آپ سے کہہ رہا ہو تو اگلا آدمی عربی میں کہے گا انت اشتری انا اعطی فلوس، یعنی کہ تم خریدو میں پیسے دیتا ہوں۔ انت عربی میں آپ تمہیں کو کہتے ہیں، اشتری عربی میں خریدو یا پھر خریدنے کو کہتے ہیں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اعطی فلوس عربی میں پیسے دیتا ہوں کو کہتے ہیں، آتی یعنی دیتا ہوں یا پھر دینا، فلوس یعنی کہ پیسہ۔ ہندی میں تم خریدو میں پیسے دیتا ہوں، اسے عربک میں بولیں گے انت اشتری انا اعطی فلوس۔ بنانا، ہندی میں ہم کہتے ہیں بنانا، تو بنانے کو عربی میں بولتے ہیں صلح۔ صلح کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے بنا دیا، یعنی کسی بھی چیز کو بنانے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا صلحت، یعنی کہ میں نے بنا دیا۔ انا یعنی کہ میں نے، اور صلحت یعنی کہ بنا دیا۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بنا دیا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا صلحت۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اسے بنا دو، یعنی کسی چیز کو بنانے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے صلح ھذا، یعنی کہ اسے بنا دو۔ صلح عربی میں بنا دو اور بنانے کو، ھذا عربی میں یہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں اسے بنا دو، اسے ہم عربک میں بولیں گے صلح ھذا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ رکو میں بناتا ہوں، یعنی کسی بھی چیز یا کوئی بھی چیز کو بنانے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے دقیقہ انا صلی، یعنی کہ رکو میں بناتا ہوں۔ دقیقہ عربی میں رکو یا پھر 1 منٹ رکو کو کہتے ہیں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، اور صلح عربی میں بنانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ رکو میں بناتا ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے دقیقہ انا صلح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ رکو میں چیک کرتا ہوں، یعنی کسی بھی چیز کو چیک کرنے کے بارے میں کسی کو بولنا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے دقیقہ انا جرب، یعنی کہ رکو میں چیک کرتا ہوں۔ دقیقہ عربی میں رکو یا پھر 1 منٹ رکو کو کہتے ہیں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور جرب عربی میں چیک کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ رکو میں چیک کرتا ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے دقیقہ انا جرب۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ رکو میں دیکھتا ہوں، یعنی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بارے میں کسی کو بولنا اور بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے دقیقہ انا شوف، یعنی کہ رکو میں دیکھتا ہوں۔ دقیقہ عربی میں رکو اور رکنے کو کہتے ہیں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھتا ہوں اور دیکھنے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ رکو میں دیکھتا ہوں،
اسے ہم عربک میں بولیں گے دقیقہ انا شوف۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے بنا دیا تیار ہے، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا صلح جاہز، یعنی کہ میں نے بنا دیا تیار ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، صلح یعنی کہ بنا دیا، اور جاہز عربی میں تیار ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے بنا دیا تیار ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا صلح جاہز۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ آؤ لے جاؤ میں بنا دیا، یعنی کسی چیز کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے تعال شیل انا صلح، یعنی کہ آؤ لے جاؤ میں بنا دیا۔ تعال عربی میں آؤ اور آنے کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لے جانے کو، انا عربی میں میں کو، اور صلح عربی میں بنانے کو یا پھر بنا دیا کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ آؤ لے جاؤ میں بنا دیا، عربی میں بولیں گے تعال شیل انا صلح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ پہلے چیک کرو پھر لے جاؤ تو ہم عربی میں بولیں گے اول جرب ثم شیل، یعنی کہ پہلے چیک کرو پھر لے جاؤ۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، جرب عربی میں چیک کرنے کو کہتے ہیں، اور ثم عربی میں پھر کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ پہلے چیک کرو پھر لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے اول جرب ثم شیل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ پیسے ادا کرو تو ہم عربی میں بولیں گے ادفع فلوس، یعنی کہ پیسے ادا کرو۔ ادفع عربی میں ادا کرنے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ پیسے ادا کرو، اسے ہم عربک میں بولیں گے ادفع فلوس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے ٹھیک کر دیا، یعنی کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا زین، یعنی کہ میں نے ٹھیک کر دیا، انا یعنی کہ میں نے، اور زین یعنی کہ ٹھیک کر دیا۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے ٹھیک کر دیا، اسے عربک میں بولیں گے انا زین۔ اب ہم سیکھیں گے بجلی کا کام کرنے والے یعنی کہ لائٹ کا کام کرنے والے میرے بھائیوں کی عربی بھاشا۔ تو پہلا شبد ہے بجلی یا پھر لائٹ۔ بجلی یا پھر لائٹ کو عربی میں بولتے ہیں کہرب۔ کہرب کا مطلب ہوتا ہے بجلی اور لائٹ۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں اپنے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں لائٹ مین ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا کہربائی، یعنی کہ میں لائٹ مین ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، اور کہربائی عربی میں لائٹ مین کو کہتے ہیں۔ ہندی میں لائٹ مین ہوں، اسے عربک میں بولیں گے انا کہربائی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے سب کام پتہ ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا کل شغل معلوم، یعنی کہ مجھے سب کام پتہ ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کل عربی میں سب اور سارا کو کہتے ہیں، اور شغل اور عمل بھی عربی میں کام کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے سب کام پتہ ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا کلو شغل معلوم۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کسی سے کہ کیا خراب ہے مجھے بتاؤ تو ہم عربی میں بولیں گے ایش فی خراب علمنی، یعنی کہ کیا خراب ہے مجھے بتاؤ۔ ایش اور اش عربی میں کیا کو، فی خراب عربی میں خراب ہے کو کہتے ہیں، اور علمنی عربی میں مجھے بتاؤ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیا خراب ہے مجھے بتاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے ایش فی خراب علمنی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں لائٹ کا کام جانتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا شغل کہرب معلوم، یعنی کہ میں لائٹ کا کام جانتا ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، شغل عربی میں کام کو، کہرب عربی میں لائٹ یعنی بجلی کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں پتہ ہے یا پھر جاننے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں لائٹ کا کام جانتا ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا شغل کہرب معلوم۔ تار، ہندی میں ہم کہتے ہیں تار، تو تار کو عربک میں بولتے ہیں سلک۔ سلک کا مطلب ہوتا ہے تار۔ لائٹ یعنی کہ بلب، لائٹ یعنی کہ بلب کو عربی میں بولتے ہیں لمبا۔ لمبا کا مطلب ہوتا ہے لائٹ یعنی کہ بلب۔ پنکھا، ہندی میں ہم کہتے ہیں پنکھا، تو پنکھا کو عربک میں بولتے ہیں مروحہ۔ مروحہ کا مطلب ہوتا ہے پنکھا۔ فریج، ہندی میں ہم کہتے ہیں فریج، تو فریج کو عربی میں بولتے ہیں تلاجہ۔ تلاجہ کا مطلب ہوتا ہے
फ्रिज। एसी, हिंदी में हम कहते हैं एसी, तो एसी को अरबिक में बोलते हैं मुकय्यिफ। मुकय्यिफ का मतलब होता है एसी। स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड को अरबिक में बोलते हैं फिश। फिश का मतलब होता है स्विच बोर्ड। स्विच यानी कि बटन, स्विच को अरबिक में बोलते हैं मिफ्ताह। मिफ्ताह का मतलब होता है स्विच यानी कि बटन। टीवी, टीवी को अरबी में बोलते हैं तलबजून। तलबजून का मतलब होता है टीवी। मोटर, हिंदी में हम कहते हैं मोटर, तो मोटर को अरबिक में बोलते हैं मोतर। बस थोड़ा सा फर्क है, हिंदी में मोटर तो अरबी में बोलेंगे मोतर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मोटर ख़राब है, यानी किसी मोटर के बारे में हमें बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन मोटर खरबान, यानी कि शायद मोटर ख़राब है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और मोटर अरबी में मोटर को कहते हैं और खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद मोटर ख़राब है, इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन मोटर खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फ्रिज ख़राब है, बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्लाज़ा खरबान, यानी कि फ्रिज ख़राब है। तल्लाज़ा अरबी में फ्रिज को और खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि फ्रिज ख़राब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्लाज़ा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद लाइट नहीं आ रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन कहरब माइजी, यानी कि शायद लाइट नहीं आ रही है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, कहरब अरबी में लाइट को यानी कि बिजली को कहते हैं और माइजी अरबी में नहीं आ रही है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद लाइट नहीं आ रही है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन कहरब माइजी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।